Welkom terug. Ons skakel nou oor na Lorenza Eckhardt wat gereed staan by die Oos-Afrikaanse Uitslagsentrum in Pretoria. Waldemar, die DA se leier Mmusi Maimane sluit nou hier by ons aan. Mr. Maimane, are you satisfied with the results that we saw come in? Yeah, we're quite happy and we're looking forward to it. I think South Africans today have done a great job. They've come out in their numbers, they've voted. Now it's the bit that we wait for results, but we're very positive in the way we've started. We feel like we've ran a really positive campaign and we're feeling quite good. Are you satisfied with the work that the IEC have done in this election? If you had to give them a point out of 10, what would that be? Look, it's difficult to call now because I've traveled around to the 3 major cities, and when it comes to cities, I felt quite comfortable to know. There were some concerns I had in other places, but look, it's a big election. It's multiple voters that we're able to get results in. I think is positive. So I would say about a 6 or 7. I think they've done a decent job. We've had to monitor elections. We've put our infrastructure in place, and they've had to contend with difficult circumstances, but overall, look, you want to get the elections on the go. You want to make sure that people vote, and I think that's happened today. Do you think we're going to see record numbers with regard to voter turnout? We have a record number of South Africans registered to vote. Do you think we're going to see them actually having gone out and cast their ballots? I'm not certain about that. I think this election has been very historic. It's very difficult to tell earlier on as to what turnout levels look like. But I think they'll be comparable to about what 2011 looked like, something about that range, just about between 60%, 50, 60%, 60% probably most likely. So I think that's a fair comparison, and I think that's a good turnout, and we'll be quite watching carefully. I think the metros are going to be closely contested, and then we'll see what happens after that. What do you think the big surprises are going to be in this election? It's whether or not the ANC will retain to get over 60%. That's the first problem, and I think which big metro is going to go the way of opposition or any of that. So I think I'm looking forward to seeing what the Joburg results are, what the Pretoria results look like, Tshwane, and what ultimately happens in Nelson Mandela Bay. So I think those are the big results, place and eThekwini, of course. Thank you very much. Goed, dit was dan die DA-leier Mmusi Maimane. Terug na jou toe, Waldemar. Baie dankie, Lorenza. Ferrell, ek wil by jou begin. Die eerste uitslae wat uitkom, jy het gewaarsku vroeër dat ons dit nie te ernstig moet opneem nie. Maar hoe lyk die patroon? Is dit landelik? Is dit stedelik? Waar kom die eerste tipies vandaan? Let me just read you one from Adrian Basson, who's out with the second set from something called the Pumula Old Age Home in Tshwane, where the ANC won by 80%. Now that's on 52 votes cast. So just to be careful about these elections, the early ones, they swing quite radically later on. Okay, so Maimane was careful to be not to be too confident, right? It's interesting that he says not the outcome, but the percentage poll vote is going to be similar to 2011. I wonder if he thinks the same thing about the results. My money is on him emerging possibly as the big winner out of this election, with the ANC increasingly fighting just to win 50%. This is a party used to getting 2/3 majority. Huh? Pieter, vandag, het is nie net opkoms waarna gekyk gaan word nie, ook die vlakke van geweld. Daar's heelwat moorde gepleeg in die laaste 4 maande, veral in KwaZulu-Natal. Ons gesien hoe die NFP uitmekaar uitval. Logistieke probleme was daar ook, stemlokale wat laat oopgemaak het. Ja. Hoe het dit vir jou gelyk, die dekking wat jy gesien het self by stemlokale, hoe het dit gegaan? Ek was by 'n paar stemlokale vanmiddag en vanoggend gewees, bietjie gaan rondry en kyk hoe dit gaan. En natuurlik maak ons staat op die media wat die hele land toegemaak het. Ek bedoel die SAIK was in die nuus onlangs. Ons het gesien hoe magtig die SAIK's, hulle was oral. Nou terug na jou vraag. Die enigste plek waar daar baie ooglopende geweld was, daar was bietjie in die Oos-Kaap gewees, Amatole in die Oos-Kaap en dan Vuwani. Ons weet Vuwani en Limpopo het nou al geruime tyd probleme met dienslewering. En mense daar het gesê hulle weier botweg om te stem. Ek dink dat 5 mense by een van die stempunte in Vuwani die hele dag gaan stem. Die OVK het al teen 5 uur begin opruim. So daar was geïsoleerde voorvalle van geweld, maar ek dink ons is dankbaar dat dit nie so gewelddadig was soos die aanloop was nie. En ek dink my indruk in elk geval is dat oorwegend was dit 'n suksesvolle stemdag geweest. Marie?
Ek stem saam met Pieter. Ek dink die geweld was regtig baie min. En Wuhan het die mense 'n sportdag gehou. Hulle het besluit dis wat hulle liewerste wil doen is om te stem. Want hulle groot punt was dat hulle onderhandel het met die tradisionele leiers in die gebied om vrede te maak en om te gaan stem. En hulle beskou nie noodwendig die tradisionele leiers in daai gebied as die gemeenskapsleiers nie. Antonie, en tog is die afwesigheid van geweld nie 'n genoegsame voorwaarde vir 'n vry en regverdige verkiesing nie, reg? Want die klokkooiwolk hang ook tog 'n bietjie hieroor en die EFF veral het baie gewaarsku in die aanloop tot die verkiesing dat hulle sal elke uitslag baie naugeset bestudeer. Ja, onthou Musi het sommer nou al gesê hy gee nie vir die OVK 'n hoop. Wat het hy gesê? 6 of 7. 6 of 7. En hy het 'n bietjie teruggehou oor sy kritiek oor. Hy sal seker later verder daaroor praat, maar ek moet vir jou sê vinnig oor die geweld. Dis opmerklik en dis 'n goeie teken dat daar nie geweld uitgebreek het tussen partye nie. Die EFF byvoorbeeld ek het nog niks gehoor, geen verslae wat daarop dui daar grootskaalse geweld uitgebreek het onder ondersteuners van verskillende politieke partye nie. Dis super belangrik vir ons demokrasie. Dis 'n ander storie as dit kom by intraparty onverdraagsaamheid veral in die regerende party in KwaZulu-Natal. Daar word mense doodgeskiet en hierdie ding van jy weet om 'n raadslid te word in 'n wijk waar jy dan toegang het tot allerlei voordele en jy behou dit met alles wat jy kan en jy gebruik elke metode moontlik. Dit is 'n swak mondering in ons demokrasie. Ons sal dit moet dophou in die toekoms. Maar die groter prentjie is ons kan meer gerus wees dat daar nie hierdie tipe van geweld patroon uitgebreek het nie. Ek is baie bly daaroor. Om vry en regverdige verkiesing te hê, moet geweld afwesig wees. Die ding wat Thabo 'n bietjie gesê het is belangrik. My stem is my geheim. Niemand gaan my in die straat voorkeer na die tyd om te vra vir wie het jy gestem of hoekom het jy vir daai ou gestem nie. Dis goeie nuus en ek dink daai boodskap is wyd versprei. En dan die ooglopende korrupsie vlakke wat lyk dit vir my met die hantering van die verkiesing tot dusver afwesig is. Met ander woorde, 30 tente het omgewaai, maar niemand het die tentpenne gaan uittrek sodat hulle omwaai nie. Dit lyk vir my dis goeie nuus. Ferrell, ek wil na jou toe kom. Ek het vandag met iemand gepraat wat met 'n vorige verkiesing hier by 'n klein stemlokaal in KwaZulu-Natal, geen elektrisiteit nie, 40 kiesers geregistreer gestem het. En hy het daar gesien hoe 'n leë stembus min of meer aan die einde van die dag 'n vol stembus word 'n paar ure later. Daar was net een OVK-agent en so aan geen partyagente teenwoordig nie. Hoe seker is ons dat die OVK in die diep landelike dele van Suid-Afrika waar die EFF of DA op posisie nie getuies het nie. Hoe seker is ons dat die proses integriteit het daar? Some IEC members were fired today or suspended at least. In KZN, the EFF party agent caught the mother of an ANC candidate altering the voting outcome or filling in, I think, some voting sheets. Very quickly, party agents caught that. So that's why I think it's so important to have party agents at every single voting station, which, like you say, we don't have. This was the first election, I think, in 9 that we've had in our country, where the IEC's integrity and ability to run a completely free and fair election was called into question both in the courts and by political parties. So certainly that's something to watch. The last time the Gauteng election results came out very late and questions were raised about why that happened. So also the timeliness of how they come out, the pace of the results is something for those of us in civil society to keep an eye on. Pieter, is daar vrese dat die uitslaa verwerp kan word deur party van die spelers amper ongeag van hoe die uitslaa lyk? Ek dink definitief. Jy weet, ek dink die EFF het dit duidelik gemaak in die aanloop tot die verkiesing dat hulle gaan waar die uitslaa naby gaan wees, gaan dit betwis word. Jy weet, Julius Malema het nou gister gesê, weet hulle het vertrou in die OVK om 'n regverdige en 'n bekwame verkiesing te bestuur, maar ek dink waar daar sleutelwyke gaan wees, waar dit naby gaan wees in die metros, dink ek moet ons verwag dat ons waarskynlik 'n dag of 2 in die kieshof in Johannesburg gaan moet sit. Marie, en julle vorige uitslaa baie fyn dop en vergelyk en so. Wanneer dink jy sal ons 'n duidelik genoeg idee hê van hoe die globale uitslaa gaan lyk? Dit is nou Woensdag aand. Woensdag aand, seker so in 24 en 30 uur se tyd behoort ons te weet. Ek dink ook ons moet 'n mengsel hê van landelike en stedelike uitslaa voordat 'n mens enigiets kan sê. Dit help nie om net van die landelike uitslaa kom natuurlik eerste in omdat daar minder kiesers is.
maar ons moet ook onthou in effek is ons kieserslys onwettig. Die hof het so gesê. So die OVK het tot 2019 basies om hulle geloofwaardigheid te herstel en die kieserslys op standaard te kry. Goed, ons gaan nou voor Tshwane en Johannesburg. Dis twee van die strydmetros. Ons het vandag by Gautengers gaan hoor hoekom hulle gestem het of in ander gevalle besluit het om liewer nie te stem nie. First of all, it was very early, so it was cold. People were a bit frozen. But once things started getting off and we could go in and cast our vote, it was nice. It was a nice feeling. People were excited in everything. Morals, you would definitely get them from back home. And the only home that I've known and that I've been with is the ANC. Ja, het is belangrijk voor mij om te stemmen. Dus, Jy kan niks verander nie as jy nie stem. And I also feel like my vote wouldn't make a difference because it'd be like a single vote out of total of many people. So at the end of the day, whatever that was supposed to be the outcome will still be the outcome, whether I voted or not. Zuma is cool though. He's funding us. He's giving us free education. He's supporting us free, like at school the kids they eat feeding scheme is for free. We have electricity. He's supporting us all the way. Die enigste probleem wat ons het is dat die baie mense het kom stem veral vanoggend. Die IEC het net een soos hulle dit noem zip-zap masjien, so dit gaan baie stadig. Let us see things happening, not just speaking, oh, we're promising this and that. You know, like the government nowadays, it's all about talking, no action. The most important thing to vote, I think, is that we are securing our future. They are running free and fair elections. 30 years back, 35 years back, we were suffering here. We didn't have the rights to vote. Now we exercise our rights. So for apartheid regime, we fight apartheid regime, not with the barrel of the gun, with our votes.